सालगा त्रिपुरा आसुकथायनि बीजेपी ते त्रिपुरा मथानिगै बातायनाय एबा त्रिपुरासरनि खरांनो दिल्लीआव लांना हैनाय ताबुक बाताय थांनाय महारानी कीर्ति सिंह देबरमानो कप्लाय ख्लायनायनि नाहार मंगति सालबुरुमनो गोरों गोरों आमसियो हिमबतक चंबै आबुं ख्लायजगै तंमा हायके फटिग्राय कन्स्टिट्युएन्सि आमसायबो कायसा हिमबतक ख्लायजाखा त्रिपुरा मथा ते बीजेपी कथालायै आरो मानजाका एमडीसी धीरेन्द्र देबरमा ते कक्तमा ट्रेम्सकांगो कक्साना थागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फालोहिनी कक्सा जाजागै तंमानो फिरंमं रेखा Sir buskangni chongmarino nahare busuzorte khathoni batala jagdor tini bohati o khalai tonga bahike reli ambairu norok no media oro chini tiprasaron khorang joto haste ganangoi hangtor grangoi norok birnari bagoi ba punungnari bagoi lukurno buskango norok romai kisana bagoi oro phaimani bagoi koilan norok ambairu jong tini chini bubagrani bisingtui chini tiprasarokni chini thinang ebong chini next generation ni bagai chini buagra je choba khaimani ebong chungti prasar bono logiri mani yagulo dinahai jorao bharat hakotorni tuidul nairok chini honorable prime minister honorable home minister borok chini buagra bai tini kok salaimani bisingtei tripakhik je চুক্তি খাইকা এবং একট সাইন উনকা আপনার যোগ ইমপ্লিমেন্ট খাইলেন বাগৈ তিনিব বসকাংনি 2024 ni যে লোকসভা নির্বাচন ও জায়গায় চিনি ইয়াং সালকা বখাগো জানাই চিনি মহারানী कीर्ति सिंह देबरमानो जोंबनो गोबांमा बुथ बाय जोंबनो बुथ रिवै कप्लाय खाइनाय बागै तिनि ओ जागाव चिनि 51 फटिग्राय विधानसभा जों चिनि जदति प्रसारक जों सीपीएम कांग्रेस बीजेपी मथा हिलायै तिनि चिनि भविष्यतमा जों चिनि महारानीनो जों एमपीस नामै दिल्लीआव रहै चिनि थिनांनो जों ताइबो नायथक थाय एबं ताइबो एडभान्स खालायनानै एबं चिन्ति प्रसारन उन्नतिनि साथे जों आबन बागै जों जतन खालाय सामं थाय sir ke bubagra to central minister wase implement in bagai je ti prasarani manda shoktan bagai agreement triparty chukti khalai mani haya ta kami wa hasteo tongai lukrok kami lukrok confusing wi tongha je bjp ti pramotha je bubagra phaliri tong honi onek jon boro ko khorsai tong abno tile kami lukrok tamo koine mutu je confusing wi tong মানে কনফিউশন টা কোনো ইস্যু সে করি ও জাগাবো কয়েকজন নুখাং সোশ্যাল মিডিয়া এবাকে নরনি মিডিয়া থ্রো নুখাং কয়েকটা জাগাবো অনেক বড় সাওই তো চিনি বুয়াগ্রা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফালকা হে এবং বিজেপি পে আপো সুংমানি ইয়া সব সময় নং বই বাই বিরোধী তংমানি সলাই হামজাগলাই কথালাই মিলিলাই যদি অ প্রবলেম সলভ খাকাই আবশ্যক যতনলাই নাংমানি কক এবং নাংমানি সামুং আবনো চিনি ভবিষ্যতনি সামুং নাই টেকেছে কক কাছে টঙ্গা যত তিপ্রাসা লুকুরকনো সাইমান তোমার তিপ্রাসা তোমা ওয়ানসা যতন সাইমান আবনো তুই যে আং আবনো বা আংমো খানা হিনমাইয়া যেন হাস গোबांमा बर' कुवेशन तिसावो 2018 सनो आईपीएफटी बीजेपी कायसा सरकार खालायखौ हावो चिन त्रिपुरा राज्यो किन्तु टोटली बीजेपी आईपीएफटी नि नाहारमुं एबं चिन त्रिपुरा मथे नाहारमुं जुदा आईपीएफटी नो संसानाय बिनि ओनार एबा के बिनि लीडर जुदा चिन बुबाग्रा चिन त्रिपुरा मथानो संसा बिनि त्रिपुरा मथानो ओनार जुदा एबं आईपीएफटी नि जे बरनि कायदा बरनि नियम नीति पार्टीनि जेटा सार्कुलार आबो टोटली आलादा एबं चिन त्रिपुरा मथानि सार्कुलार रुल्स एबं जिनि नाहारमुं आलादा